जय जगन्नाथ शुभ सकाल मु सौभाग्य आपको मु स्वागत करुच्ची सौभाग्य क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल। आज हूँ डिसेम्बर मास सोमवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज अच्छी आसतु नजर पकईबा। ता पूर्व समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाद्वारा जहाँ भी आपंकर लेटेस्ट इनफॉरमेशन आसो आपने सर्वप्रथम देखिपारे। प्रथम खबर राज्यर समस्त चाषी मैंने जहाँकि कृषि रेजिस्ट्रेशन करेंगे से सरकार तरफ विज्ञप्ति प्रकाश पाई। जनवरी 1 तारिख रु मार्च 31 तारिख पर्यंत योग्य चाषी मैंने जहाँकि रेजिस्ट्रेशन करेंगे। परवर्ती खबर बेपारीगुड़ा घाटी में बस उल्टी 4 जनकर मृत्यु घटना सहायता घोषणा कर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मृतकों परिवार को 2 लाख टंका सहायता राशि घोषणा कर आहतों को तुरंत चिकित्सा व्यवस्था कराई निर्देश देते। परवर्ती खबर अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अर्थात एनसीपी दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर निजर प्रार्थी को स्थान देती। एनसीपी 11 जन को टिकेट देती। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन में दल भाजपा सहित मिलित भाव निर्वाचन प्रतिद्वंदी करथिला किंतु दिल्ली में दल 11टी आसन में निजर प्रार्थी घोषणा करिछि बोली अपडेट रही। परवर्ती खबर क्षतिग्रस्त चाषी दुख बुझापी नवीन पट्टनायक आसंता 31 तारिख में 4टी जिला गस्त करेंगे। विरोधी नेता नवीन पट्टनायक फसलहीन ने 4टी जिला बुलिबे बोली अपडेट रही। पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा और कटक जिला बुली चाषी सहित कथा हेबा सहित यह जिलागुड़िकर केते फसल क्षयक्षति होती अनुधान करेंगे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर 2023-24 वर्ष पर भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होती। 2023-24 वर्ष में सर्वभारतीय कोयला उत्पादन 9,97,826 नियुत टन होता बेले 2022-23 वर्ष में यह 8,93,191 नियुत टन होता। एथिरे प्राय 11.71% वृद्धि पाई बोली अपडेट रही। परवर्ती खबर इस्तीफा देले बबी दास। पद छाड़े प्रणव प्रकाश दास और बबी दास ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन सभापति पदरु इस्तीफा देते। दीर्घदिन धरी ओडिशार सभापति पदरे रही बबी दास ओडिशा क्रिकेट संघर साधारण परिषद बैठक में बबी दास इस्तीफा को गृहीत करा जायछि बोली अपडेट रही। परवर्ती खबर बढ़िबो मद दर वृद्धि नहीं सूचना देते आबकारी मंत्री। बियर बोतल एवं कैन पिछा 10 टंका वृद्धि पाइब। नुआ वर्षरू यही रेट लागू करा जिबा बोली अपडेट रही। मदरू किछि अधिक टंका रोजगार करने राज्य सरकार तरफ यही पदक्षेप नियाଯାଇଛି बोली अपडेट रही। विदेशी मद अपेक्षा बियर एवं कैन चाहिदा बेसी थिबारु राज्य सरकार तरफ यही पदक्षेप नियाଯାଇଛି बोली सूचना रही। परवर्ती खबर ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे शिशुरोग विभाग पीजी छात्रों को हॉस्टेल आक्रमण घटना कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। 4 जन डाक्टर को चाकरी बहिष्कार करा जायथिबार अपडेट रही। परवर्ती खबर राज्य में लागू हेब नहीं नो डिटेंशन उच्छेद पॉलिसी। केंद्र सरकार तरफ नो डिटेंशन पॉलिसी को उच्छेद करा जायछि। राज्य में यह लागू करने तर्जमा चली। सबु स्कूल रे फेल व्यवस्था रहिबो कि नहीं से नहीं विचार विमर्श चली बोली मंत्री सूचना देइचंती। परवर्ती खबर ट्राय तरफ समस्त सिम कंपनी मानक बहुत बड़ा गोटे निर्देश दि जाएगी जहाद्वारा समस्त सिम कंपनी रिचार्ज प्लान को कम करने को जाउछंती जहाँकि जनवरी मास शेष सप्ताह यह नुआ प्लान टी लागू करा जिबा बोली अपडेट रही। परवर्ती खबर विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा को उपभोग करेंगे राज्यवासी। एलईडी स्क्रीन माध्यम मुक्ताकाश रंगमंचर प्रतिटी झलक को सीधा प्रसारण करा जिवो। एथिलागि जिलार मुख्य कार्यालय समेत प्रत्येक स्थान में एलईडी स्क्रीन लगाजिवो एवं महोत्सव पर समर्पित स्वतंत्र वेबसाइट्र व्यवस्था करा जिवो। धनुयात्रा को विश्व प्रसिद्ध सामिल करने यही प्रयास करा जायछि बोली अपडेट रही। परवर्ती खबर एही महिला मानक मिलिबो सुभद्रा योजना अधीन 10,000 टंका। देखंतु जो माने सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर टंका पाई पारु नांते सेमाने जाके सुभद्रा योजनार जो द्वितीय किस्तिर टंका आसीबो जाकि मार्च 8 तारिख रे सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्तिर टंका आसीबो। सेही किस्तिर जाके सेमाने प्रथम किस्तिर 5,000 टंका एवं द्वितीय किस्तिर 5,000 टंका पाई पारिबे बोली अपडेट रही। परवर्ती खबर जो माने पीएम किसान योजना अधीन नुआ आवेदन करथिले तांकरी पई गोटे बहुत बड़ा खुशी खबर आसी। पीएम किसान योजनार नुआ लिस्ट आसी। आपणकर ना से लिस्ट रे अछि कि नहीं आपण जाइकी से लिस्ट को चेक कर दियंतु। जो मानकर ना से लिस्ट रही सेमाने जाकि पीएम किसान योजनार जो 19तम किस्तिर टंका आसीबो से किस्तिर जाकि सेमाने 2,000 टंका पाई परिबे। परवर्ती खबर जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन एजाए घर पाई नांती सेमाने जाकि ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे।
ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ରହିଛି ସେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଧାନ କିଆରୀ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ରବିବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଖନନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିକି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର 150 ଲୋକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷ ଜମିରୁ ଏକ ବିରଳ ଜାତିର ପକ୍ଷୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀଟିର ଓଜନ 10 କେଜି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡେଣାର ଲମ୍ବ 2 ମିଟର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଘାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗୁଲାଇ ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏହି ନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋସ୍କୋ ମାମଲାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥ ସ୍ୱତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ନୁହେଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରଭାତୀ ଏମ୍ ସିଂ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅମିତ ଶର୍ମା ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଏହି ବୋଟ୍ଟି ଧକ୍କା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରାଙ୍ଗସ୍ଥିତ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ଫଳରେ ନନ୍ଦନକାନନ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଏପରି ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତତ୍ବ୍ୟବଧାନରେ ମା ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 6ଟି ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଡି ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର କାର୍ ସାମିଲ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଲୁହାଭାର ବନ୍ଧାଯାଇ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୂପା ଛାଉଣି କାମ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ପତିତପାବନଙ୍କ ନିକଟ ପଥର ଏବଂ ମଣିକବନ୍ଧ ରୂପା ଛାଉଣି କରାଯାଉଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରୂପା ଛାଉଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେମାନେ ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଉପହାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଯାହାକି ବିନା ସୁଧରେ ନୂଆବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ RBI ତରଫରୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ କୃଷି ଋଣ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର CM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, CM କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀମାନେ ଯାହାକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଯାହାକି କିଛି ମିଡ଼ିଆ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ CM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।